तेणु प्रभु दरबार भितर माँ कथा एमती राति जाक कहते माँ कथा हूँ असुमार माँ कथा को आम कहीकि विशेष कर तेणु से माँ दुखी मान दुख को विनाश कर सुखी मान सुख प्रदान करतु दुखी को सुख प्रदान करतु अनुष्ठान मंगल करतु समय नष्ट न करी समय हाथ में खूब कम समय हूँ सब मूल्यवान जिनिस समय को अपव्यवहार न करी समय को सदुपयोग करने किसी विषय वस्तु कथा वस्तु दीपद आलोचना कर आम गंतव्य पथ तेणु से माँ कथा जेहेतु चली माँ कथा को पाथ्य करी किसी समय भक्त भगवान कथा दीपद आलोचना करी आम हेबा कर्तव्य पथर पथिक कले कथे डाकी डाकी मोर गला जीवन रे चक्का नयन केबे जमुना कूल रे कदम मूल रे केबे जमुना कूल रे कदम मूल रे तू गोपिंका बसन अनुहरण रे चक्का नयन बोला
दरबार भितर प्रभुर कथा पाठ्य करी किछि समय पे भक्त भगवान को दीपद कथा आलोचना करी हम हम कर्तव्य पथर पथिक पथिक पदुटी अपि मने पड़ी जाए हेला हेला ताळ आसीबो त्रिपटा राग आसीबो कुंभ कामदी मात्रा आसीबो सात सुंदर पदटी कोन कहिले कहले ये धाता शुभ जमरे दाम्पत्य संजोग रे मांकर फुलटा देले जे तळे खसी सब पडछु मु चक्कर धाता शुभ जोग रे दाम्पत्य संजोग रे विरची जे जहा भाग्य रे चौधरी बाबू आज्ञा धाता कहिले विधाता अच्छा विधाता कहिले हमें का बुझना सृष्टि करता ब्रह्मा 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 को बापा में धाता कले सृष्टि करता बोले विचार हेला हेला अच्छा सृष्टि रो सर्जना रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनोटी देवता को ऊपर बापा तीनोटी दायित्व रहिला कौन कौन से दायित्व यथा ब्रह्मा सृष्टिटा को सर्जना करिबा बा सृष्टि को तैयारी करिबा विष्णु सृष्टि को पालन करिबा सुचारूपे विष्णु सृष्टि को पालन करिबा अच्छा अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान से होचंती सृष्टि को संहार करिबा संहार करिवे बा बिहन गुडा को बाछि अगाडी सफा करिबा काम होची भगवान शिवंकर संहार करिबा माने कोन भलो मन्द समस्त संहार करिबा ना नाही भल को रखी मंद को संहार करबा दायित्व मंद को माइनस करबा दायित्व होची शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताले दिने सृष्टि करता ब्रह्मा तांकर कार्य जदी होची तैयारी करबा ब्रह्मा दिन सृष्टि करबा कोन ना विभागर निमंत्रण पत्र बापा विभागर निमंत्रण पत्र रे लिखा हुए ओम प्रजापतये नमः प्रजापति कहले जे कि ब्रह्मा ब्रह्मांकर दायित्व घट सूत्र को संबंध करबा बरपत्र सहित अश्वत्थ पत्रर मिलन गोटे बर सहित गोटे कन्या गोटे पुओ सहित गोटे झीर मिलन जोगसूत्र को प्रस्तुत करबा दायित्व होची जदि ब्रह्मा ए कार्य करंती दिने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बसी एमिति जोगपत्र जोगसूत्र तैयारी कला बेले पहुंची गले ब्रह्मांक निकट रे जाई ऋषि विश्रवा
କିଛି ସମୟର କଥୋପକଥନ ପରେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଋଷି ବିଶ୍ରାମ ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କଣ ହାଲଚାଲ? ନା ଏମିତି ବସି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ମିଳନ ସୂତ୍ରକୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବା ବେଳେ ହେଲା କଣ ନା ଏକ ବିଷମ ଯୋଗ ପତ୍ରିକା ଉପରେ ନଜରଟି ପଡ଼ିଲା ଋଷି ବିଶ୍ରମଙ୍କର। ବିଷମ ନାହିଁ ସମାନ, ଯୋଉଟା କି ସମାନ ନାହିଁ ବା ଅସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ରମା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଗପତ୍ରକୁ ବା ଯୋଗସୂତ୍ରକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଲିକା କରୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସମାନ ରହିଯାଇଛି। ବା ଗୋଟିଏ ବିଷମ ଯୋଗ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲାନି କହରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ କାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ତ କୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇନି। ନା ଭଲ କରି ଦେଖ କଣ ନା କିରାତ ନନ୍ଦନ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଯୋଗସୂତ୍ର ଭିତରେ ଭୁଲଟା ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ନା ଗୋଟିଏ ରାଜା ଝିଅ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଝିଅକୁ ରାଜା ପୁଅ ବିବାହ କରିବ। ଯେମିତି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଖଣ୍ଡାୟତ କୁଳର ଝିଅକୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରର ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପାଥେୟ, ଯାହା ଆମର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। କୈବର୍ତ୍ତ ଘରର ଝିଅକୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଘରର ପୁଅ, ଗୋପାଳ ଘରର ଝିଅକୁ ଗୋପାଳ ଘରର ପୁଅ, ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାଟା ବାପା ସମ୍ବିଧାନ। ହେଲେ ରାଜା ଝିଅଟିଏ ଗୋଟିଏ କିରାତ କଲେ ଶବର ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହଉଛି? ରାଜା ଝିଅ ରାଜା ପୁଅକୁ ବାପା ବିବାହ କରିବାଟା ଠିକ କଲେ ଏ କଥାଟା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଜଣତାରେ ବୋଧେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି। ନା ଦେଖ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ଋଷି ବିଶ୍ରମା କହିଲେ ଏ ଉଣା କି ଥିଲା ଯଶୋଦା ସଙ୍ଗେ ରାଜନନ୍ଦନ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମେ କରିଲ ଯୋଗ ନା ଉଣାଟି ଥିଲା ରାଜସୁତା ସଙ୍ଗେ ରାଜନନ୍ଦନ କହିଲେ ରାଜସୁତା ଗୋଟିଏ ରାଜା ଝିଅ ପାଇ କଣ ଗୋଟେ ରାଜା ପୁଅ ସଂସାରର ଅଭାବ ପଡିଲେ ଯଦି ଅଭାବ ପଡିଥାନ୍ତା ତା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କହିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ରାଜା ପୁଅ ତ ସଂସାରରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜା ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜା ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟିଏ କିରାତ ଶବର ପିଲା କି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ଯାହାର କାମ ତା ସହିତ ତମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଛ ଏଟା ଠିକ ହଉନି। ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ନାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଋଷି ବିଶ୍ରମା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? যেতেবেলে আমি শেষ অবস্থাକୁ আসি যাবে বৃদ্ধ হয়ে যায় আমার মস্তিষ্কটা বাপা বিভ্রম হুয়ে বিচলিত হুয়ে ঋষি বিশ্রম কহিলে মু ভাবুছি আপন বৃদ্ধ হলে তো আপনার মুন্ডটা টিকে আগ পছ হয়ে যাইছে বা চিন্তাধারাটা টিকে ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে, যে ভুল যদি করেছেন কিছু কথা নয়, পরিবর্তন করিয়া সংশোধিত করে দিও।